अरे तुम ये जगह छाड़ी जीवाक चाहूच हाँ ये जगह छाड़ी चली जीव रे से तुम जो जगार रोच ना ये आम कंपानी ना अच्छी माने आम कंपानी ओनर कही से बस्तीर लोक को जगहटा शीघ्र खाली कर जदि ये जगहटा खाली न कर जान अरे मो बिकी बड़जा पर देखुच एमती मार छड़ा ए बिकी बड़जा बुझाई कहल छड़ा पूरा अरे हाँ बेगुड़ा এই বস্তিটা হচ্ছে আমার কোম্পানি না রে এই বস্তিটা খালি করে যেতে শীঘ্র যাব সেতে শীঘ্র ভালো হব আরে কোম্পানিটা এই জায়গারে এই বস্তিরে আমারই কোম্পানিটা তৈরি হব সেদিকে এই বস্তি শীঘ্র খালি করে চালি যাবাকে পড়িব ভাই ডাড়িয়া বাবু ভুল জায়গা ফলাইলা না তুমি এটা তো আমার দাদি বড় দিন রইতে তু তোমাকে কে গেল এটা তোমার জায়গা বলি আবে হ্যাঁ এইটা সুরবি মহাপাত্র কোম্পানি নারে যাଉଛି এই বস্তিটা শীঘ্র খালি করে তুমি শীঘ্র যাবাকে পড়িব নহলে কথাটা কিছু ভালো হবনিবে তোমাকে গোটাଏ সপ্তাহ সময় দিয়া হଉଛି গোটাଏ সপ্তাহ ভিতরে যেমিতি এই বস্তিটা খালি করে তোমাকে যাবাকে পড়িব এ মাবরু তুমি একা বকর कौन कहिल बाबू कौन कहिल अरे गोटाए सप्ताह भितर हमें बस्ती खाली कर देबो अरे बाबू एई जगह आम पूर्व पुरुष मैंने ये रहुए आपण आसी हठात कहते कुआड़े आम बस्ती तुम कंपानी ऑर्डर आसूचे अरे बाबू ये बस्ती छाड़ी देबे हम कुआड़े जीवो चली जीव आमर किसी दाय आसे ना ए बिकी भणजा एमानकु सप्ताह टाइम दिया अरे प्रथम तुमको हेल दिया आउ जदि सप्ताह भितर रहिबे ना डायरेक्ट रेड मरा जीव ओ बाबा चलो गोटाए सप्ताह समय दिया हला अरे गोटाए सप्ताह परे এই বস্তি को फोड़ी तोरे आसेबे যদি খালি রই থাই না তাহলে তোমার মানক অবস্থা কিছু ভালো হবনি ভাই अरे बाबू अरे এ নন্নি এন্তা এতরা না এতনা সেমন ডরাই বালক ডরাইতে রে আমি আর ডরলে আর সেটা কি মাবরু সেটা ছাড়া তাকার কথা পদে বুঝিবা গোদার কথা বুঝি তানে যো ठीक कहिछ बकर হ্যাঁ যখন जो मीटिंग करो तार पाछर কথা আমি দেখবো हो बकर अरे चलो अरे सतरे पाठ पढ़ा आसी 15 वर्ष हो गला आछिबा पाठ पढ़ा भी सपना हो जाइए एथर मैं भुवनेश्वर छाड़ी सबदिन आम माँ पाख को चाहिए और मो माँ पाखे रही मो माँ देखा करी अरे 15 वर्ष पर अरे 15 वर्ष पर आज मुझे घर को जाऊँगी सतरे अरे सतरे आज मत बहुत खुशी लगुच अरे ना ना अरे ये आसी बहुत समय हो गला अरे मतलब शीघ्र शीघ्र जाए अरे मो बेटी पत्र सजाड़ी अरे घर पर बाहर को पड़ो अरे ना अरे ये आसी बहुत समय हो गला अरे जाए मुझे एथर सतरे सतरे जी मते बहुत खुशी लागुची आ केते सुंदर ई झरना आ केते सुंदर ई पहाड़ मते बहुत सुंदर लागुची आ सतरे मते कई के नाचबे के लागुची सतरे मते अछि बहुत खुशी लागुची आ सतरे एका एका मते नाचबे के इच्छा लागुची सतरे अछि दिनटा अछि मो पई बहुत बड़ खुशी रो दिन सतरे मते एका एका नाचबे के इच्छा लागुची আজি মন ছন ছন লাগুছি কাহিকি বাজে মো গোড় পাউছি মো কুয়ারি মনটা পাগিলি হেউছি ভাবি ভাবি যাই হজি আজি মন ছন ছন লাগুছি কাহিকি বাজে মো গোড় পাউছি মো কুয়ারি মনটা পাগিলি হেউছি ভাবি ভাবি যাই হজি বসন্তি পবন দেহরে বাজুছি মো ডাহাড় আখি কাহিকি ডেউছি জানি পারুনি কিছু শুভ খবর মো পাই
আসিব কি ভাবুছি অড়প লাগে বেশি খুশি ମୋ କାନ ଝୁମୁକା କାନରେ କହୁଛି କେତେ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ନାଚିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ତ ଲାଗୁଛି ଛମ ଛମ ବାଜେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଉଛି ଚୁଲବୁଲି ମନ ଲାଜେଇ ହେଉଛି ଲାଗୁଛି ପଛରୁ କିଏ ସେ ଡାକୁଛି ଜାଣିପାରୁନି କିଛି শুভ খবর ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ କି ଭାବୁଛି ଅଳପ ଲାଗେ ବେଶୀ ଖୁସି শুভ খবর ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ କି ଭାବୁଛି ଅଳପ ଲାଗେ ବେଶୀ ଖୁସି ଭାବୁଛି ଅଳପ ଲାଗେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ସବୁ ତ ସେମିତି ଏ ବୟସ ନୂଆ ନୂଆ କେବେ ଆସିବ ମୋ ମନର ଦିବାନା କରିନେବ କନିଆ ପାଦରେ ଝୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗିବ ଅଳିତା ସାଜିବି ମୁଁ କନିଆ ବାଡୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି ମୁହିଁ ଲାଗିବି ନୂଆ ନୂଆ ପାଦରେ ଝୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗିବ ଅଳିତା ସାଜିବି ମୁଁ କନିଆ ବାଡୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି ମୁହିଁ ଲାଗିବି ନୂଆ ନୂଆ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କାନେ କାନ ଫୁଲ ସୁନା ବହୁ ସାଜିଯିବି ଶାଶୁ ଘର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କାନେ କାନ ଫୁଲ ସୁନା ବହୁ ସାଜିଯିବି ଶାଶୁ ଘର କେତେ କଣ ଭାବୁଛି ଶୁଭ ଖବର ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ କି ଭାବୁଛି ଅଳପ ଲାଗେ ବେଶୀ ଖୁସି ଶୁଭ ଖବର ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ କି ଭାବୁଛି ଅଳପ ଲାଗେ ବେଶୀ ଖୁସି ଭାବୁଛି ଅଳପ ଲାଗେ ବେଶୀ ଖୁସି ଶୀଘ୍ର ମତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
চুনা চুনা মেঘ মিস্টার আকাশরে চুনা আরে ও বাবু আরে কি হচ্ছে মনিষ সতরে কেবে ছিড়ে দেখিনি না কাড়া আরে ও বাবু আরে ও মিস্টার হ্যালো সতরে কেবে ছিড়ে দেখিনি মতে এমনি ওঠেছে যে এড়ি এড়ি আঁখি করে সতরে এতে বড় ভূতটা ও কেবে भी দেখিনি আরে ও মিস্টার হ্যালো আরে ও বাবু আরে ও মিস্টার আরে मैं देख पालिनी सॉरी आई एम वेरी सॉरी আরে আরে কিচ্ছু কথা নাই এই নিয়ে বাবু তবে ও ঠিক আছে এই নিয়ে তবে तुझे देखा ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଆରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରେ ଏମିତିକା ଓଡ଼ିକାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିବ ବୋଲି ଆରେ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆରେ ଏମିତିକା ଓଡ଼ିକାରେ ଆରେ ମୁଁ ରହିବି କେମିତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଖୁଛି ଆରେ ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଖୁଛି ଆରେ ଏଇ ଗାଁଟା ବି କୋଉ ସହରଠୁ କମ୍ ନୁହଁ ଆରେ ନା ନା ଆରେ ଏଇଠି ଆସି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ସେଇପଟେ ମୋ ମା ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ ଆରେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆରେ ମୋ ବେଟିଂ ପତ୍ର ରଖିଦେଇ ଏଇ ଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସେ ଝିଅଟା କିଏ আর তা বিষয়ে জানিବାକୁ পড়িব আরে না না আরে যাইব এথর ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନେ କହିଲେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଘର କାଲି କରିଦେବେ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଘର କାଲି କରିଦେବେ ହଁ ଗିରି ବାବୁ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ସେଇ କଥା ବିକି ବାବୁ ସହିତ ବୁଝାବୁଝି କର ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ଗିରି ବାବୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋ ସାନ ପରାଉଲ ମ୍ୟାଡାମ ବିଦେଶର ପାଠ ପଢା ସାରି ମ୍ୟାଡାମ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ତା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ସତରେ କଣ ତମ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖିନି ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ତମ ପୁଅ ଆସିବ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ମ୍ୟାଡାମ ହେ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ତମ ରାହୁଲ ବାବୁ ଘରକୁ ଆସିବେ ନା ତାଙ୍କେ କଣ ଖାଇବେ କଣ କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଞ୍ଚା ପରିବା କହିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ଗିରି ବାବୁ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସିବ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ হ্যাঁ ম্যাডাম ঠিক আছে ম্যাডাম তাহলে জমা বলিবে না ম্যাডাম গাজর মূলা ফুলকোবি গন্টিকোবি ভেন্ডি করলা যা অনেক কঞ্চা পরিকা পরিবার ଅଛି ম্যাডাম সব নেইকি আসবে ম্যাডাম ম্যাডাম কিছু মতো টঙ্কা ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖୁଛ ପରା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଗିରି ବାବୁ ତମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ମତେ ଫୋନ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ মা মোর নমস্কার দিয়ন্তু আরে বাবু রাহুল তোর আসিবার কিছু অসুবিধা হয়নি তো ନାଇଁ ମା ଆରେ ନାଇଁ ମାରେ ଆରେ ମୋ ଆସିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଏ ମା ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଇ କପାରି କାମ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ମା ରାହୁଲ ମୁଁ ପୁରା ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏତେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ଭାଳିବା ମତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥର ତୁ ଆସି ଯାଇଛୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଖାଶୁଣା ତୁ କରିବୁ ଆରେ ନାଇଁ ମା ଆରେ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଆରେ ତମେ ଏଇ କ'ଣ କହୁଛ ଆରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିছে କମ୍ପାନୀ କାମ ଆରେ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଆରେ ଏଇନା ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଛି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ କମ୍ପାନୀ କାମ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବି ମା ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାବୁଝି କରିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତିକି ଏଇ କମ୍ପାନୀ ତତେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭାଳିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭିତରକୁ ଚାଲ ତୁ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା ତାହେଲେ ଚାଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ
କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଘ ମେଳା ହବ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ କେତେ ସଜବାଜ ହେବେ। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଯାଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣାକିଣି କରିନି। ଆରେ ହଁ, ଆଜି ରୁବିନାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ରୁବିନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ନା, ଆଜି ଆସୁ ସେ ରୁବିନା। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଜାକ କରିବି। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ହେ ରୁବିନା, ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରୁବିନା, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ରୁବିନା। ଏ ରାଜୁ, ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଏଣେ ଗୋଟେ ପାଠଟା କରି ଡାକୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହ? ହେ ରୁବିନା, କଣ ଆଉ ବୋଲ? ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରୁବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଏ ରାଜୁ, କଣ କହିଲୁ? ଏ ରାଜୁ, ଆରେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମାନେ ରୁବିନା। ମାନେ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ହେ ତୁ ରୁବିନା, କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ରୁବି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ରହିଲା ମାଘ ମେଳା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ମାଘ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଲୋକ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ରୁବି? ଆରେ ବାବା କଣ କହିଲେ? ତୁ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାନି ବୋଲି କହିଲେ। ଆରେ ବାବା ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା? ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା? ହେ ରୁବିନା, ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ ବି ଦେଇଛି। ଏ ରାଜୁ, ଆରେ ତୋର କିଛି ହବନି। ଉଠ ରାଜୁ, ତୋର କିଛି ହବନି। ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲେ ବୋଲି ଶେଷରେ ତୁ ବିଷ ପିଇଦେବୁ। ନାଇଁ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପରା। ଆଉ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏ ରାଜୁ, ଉଠ ରାଜୁ। ଆରେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ହଁ, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ରାଜୁ, ଭଗବାନ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ଝିକି ମୋ ପିଲା ଦିନର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲେନି ବୋଲି ଶେଷରେ ସେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ, ତୁ ସେମିତି କରିପାରିବୁନି। ଏ ରାଜୁ, ରାଜୁ, ନାଇଁ।